Bo case no ti no meeting o protest rally. Tini oro Thaiman karun ke amo protest rally sini kojin sedang sini kopita no rep khaja ma tuni oro protest rally khane khayo chung khadama panda khani farang kisale khadama pandan ba sini di chung nogo asogoi tongmalia sini busaro rompre shopre he salsa por salsa ogo kono amo tono abba kisung oro ba chung farang kisana ma khale sini kopita tipurano nogo hawire phai kalangoi bono mothare dekha jaga wan jingma bago hok phaisana iku sasi runo sia le kapora kore ram kesa koroi jibe khamu jong khumai ke malaye bono jong ma ba modam thema dor na siye kisa khal khane chen ka bo khaita subaka jungnogo belai dokha nangka obon omo bini asani ka go gure jak sabo khai kalang ka sabo thanta tam khaita jung obot thana pressure ina ambasa thana kai abon pore ongbai phi kataisa gobang borok chin yang Srinagar thana abo sini boribo sa chaijona rep khaija abono teibo chung selengma masawo tamni hingkai sini boribo sarongno kono jagao save kore kha tongnani janani himnani porinani jethani jaga pho abage chongdale khawani bonang boribo sana simiya chalabo sara bosong khazaro chalabo sara noro je hamne sitra wansok mano noro omhaino tawan chukti hamya sitra tawan chukti jongno bahana jog bibi jog boma jog ni wansok be khawanati oba hamya omo hai hamya wansok mano bor khaidi saksana solaidi tabare desana solaidi chinti pra hasten bumo hamya ta khaidi jong omo hai kuno din omo situation tak first time khnaw de baireo khnaw gobangma omo hai re bumo saisong ta thangde sabna saisong ta handi omo hai ta kandi kintu tongmu khnaw ta chini khawas omo hai khnasu abage omo ni main uddesho kha chanai nongnai o drugs nongai chanai tongnai ro obo bo chung bong selengo naidi chanani bagoi nini buma bo khana bo tharmano nung sikok nung angkharmano nung borono bo tharmano nung borono rep thaimano omo se chin korma lama obo no chung gur khadi o drugs khanai ro no drugs nongai ro no angbalon selengo abage nung abo hamya sidra chama abo bai nung ta bai jak den nini langma se kotor nung je isono no ya kong pura khaidika nung jonom mangkha nung o haw saka bhaike ka hampai nung khai khanai obo se sak ni slai di hono angkai hamya no tawang chudi joto bosaro no kasaro joto boma bo khano kasaro sangne bosaro nai chomdi sangne boma bo khano bo maya respect ridi tai chung je rep khane ro no chung sawa pani sagone kaisa chin bukhuk juk bo class 9 poribo bono bo rep khaija kha a khane ro ke kologro a khane ro tabu bini bumong khai rajesh bin bumong tai masan be ambu ko khanta bor duijon asami ramjak asami tabu geng rep khaijak asami tabu yokjak belnajak abake abon request usibe ko khalai tongo kai bore case ro gobongma IPC no rijak khaifano bor yogo belman theka kintu aino to asu gobongma karak case khaiman pore belman ani kono प्रश्न khaiya ओंखा के जों अब नेक्स्ट टाइम जों ट्रेन बरे मथा थानाय सालायनाय जों तांगे बरनो बेलमांखा ओंखा के आबार परे ब बेलमानय ब नगो फायि बरनो दमकिरि दंखायका नरक केस उठगय नादि ओंखे नायदि बसक जरा तामंखा जिन अननाय प्रतिबाद जों फुना दिन खायजे मालांलिया जों जस्टिस माया आबाको जिन बसारनो आंबालाय माया नांगो अमहाय बरे बसा बसा नायथनाय खरनो जों फुन सेफ करिखा जों बसा खायनाबो केसे किरिखा abake chung balai khawa tongoi santimaya nogo tonga santimaya nogoi balai khado khunangoi chingtino abono step no chung pisalayo Bo bodol Business Women Welfare Society IWWS ni ong ang secretary bumong ka. sapna deria हर जगह में अभी एक महीने में 4-5 इंच रेप हो रहा है इसलिए मैं घर पे नहीं बेच सकता क्योंकि मेरा भी बेटी है आप दूसरा दिन में आपका भी होगा उसका भी होगा इसलिए घर में कुछ सब बेच नहीं सकता इसलिए आप सस्ती मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है हमारा बेटी है सब हमारा साथ एक साथ में आया है क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में ऐसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन में तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा पेंडेमिक तो ये साल भी ख़त्म नहीं होगा अगले साल भी ख़त्म नहीं होगा तो आवाज़ तो उठा चाहिए हम 2-3 साल भी जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा यहाँ पे नहीं होगा तो हम कोपिता त्रिपुरा को भी जस्ती मिलना चाहिए क्योंकि कोपिता त्रिपुरा अभी 13 साल के वो क्या पता है उसका माँ पापा गाँव में रहता है कुछ पता नहीं है तो इसलिए माँ को कैसे हम लोग समझा सकते हैं बच्चे को कैसे समझा सकते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोग जस्ती मिलना चाहिए जस्ती जब तक नहीं मिलता तो हम लोग आवाज़ उठाती रहूँगी आवाज़ बंद नहीं करूँगी अब लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है
क्योंकि हम लोग जितना बच्चे लोग त्रिपुरा में अभी 4-5 जगह में रेप हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहा है। आप लोग कहाँ कहाँ तक क्या रैली वगैरह प्रोटेस्ट कैसे करेगा आप लोग? क्योंकि हम लोग परमिशन लिया है, कल भी हम लोग डीएम साहब के पास गया था, लेकिन अगरतला में हम लोग नहीं गया है। इस वजह से हम लोग एडीसी है, एडीसी एरिया में जाओ, तुम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करो ऐसा बोला। तो हम लोग आज इधर एसडीसी में पीएस में आके हम लोग परमिशन लेके अभी पूरा हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। में आप लोग क्या कुछ मेमोरेंडम ऐसा देगा? हाँ जरूर जाएगा हम लोग गवर्नमेंट के लिए। कब जाएगा? कल परसों से हम शुरू करेगा, क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठेगा तो नहीं होगा ना। पानी सागर में हम लोग जाके आया है, फिर जाऊंगी, क्योंकि अभी पानी सागर का जो रेप हो रहा है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी वो उठ नहीं पा रहा है, तो कुछ तो खबर नहीं ले रहा है, ऐसे जाके तो नहीं होता ना। तो उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहा है। किस कर रहा है? हम लोग त्रिपुरा बुरई सोसाइटी और इंडोनेशिया वुमेन सोसाइटी से বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ, আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ, এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক। আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক, শাস্তি হোক, ফাঁসি চাই আমরা। আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই, কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে, এটা তো হয় না। কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে। এইসব যে চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না, যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে পপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে, এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কি চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে। কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক, আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম।